great students. Halo anak-anak didik Miss yang hebat. Good morning, good afternoon, good evening, good day. Whenever you watch this video. Back with me, Miss Poppy. I hope you are always in a good health. Miss harap kita semua dalam keadaan sehat. And this time, pada kesempatan ini, we are going to talk about school schedule. Kita akan membahas tentang jadwal pelajaran sekolah. But before we continue our lesson, sebelum kita memulai pembelajaran kita, let's show our gratitude to the Almighty God by praying. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa. Please behave. Ambil sikap berdoa. Praying begin. Dear God, thank you for everything you have given for us. Now, we are going to talk about school schedule. Please bless the teacher in delivering the lesson. Please bless the students in receiving the lesson, so they can do the exercise well. This is our prayer. In the name of Jesus we pray. Amen. As you know, in the previous learning video, we have discussed about time, day, date, and month. That's why I'm pretty sure all of you have known how to tell the time, day, date, and month simply in a sentence correctly. Seperti yang kamu ketahui, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang menyatakan waktu, hari, tanggal, dan bulan. Oleh karena itu, Miss sangat yakin kamu mengetahui bagaimana mengatakan waktu, hari, tanggal, dan bulan dalam sebuah kalimat dengan baik. So now, we are going to discuss about school schedule that has connection with our previous topic. Sekarang, kita akan membahas tentang jadwal pelajaran sekolah yang memiliki hubungan dengan pembelajaran kita sebelumnya. In this topic, students are able to write the school schedule in good sentences. Pada topik ini, siswa-siswi diharapkan mampu untuk menulis jadwal pelajaran sekolah dalam kalimat-kalimat yang baik. So through this video, you are expected to be able to write the school schedule appropriately. Jadi melalui video ini, kamu diharapkan mampu untuk menulis jadwal pelajaran sekolah dengan tepat. You have to pay attention on some preposition that is used to tell the time, day, date, and month. These are some prepositions of time. Berikut adalah kata depan untuk mengungkapkan waktu. At. At is followed by specific time. At diikuti oleh waktu yang spesifik. Misalkan, I get up at 7 o'clock. The movie starts at 6:30. Di sini kita ketahui bahwa at itu merupakan kata depan untuk menyatakan jam. Next, at is followed by holiday period. For example, like they sing carols at Christmas. Come and visit us at Thanksgiving. At di sini diikuti oleh hari besar atau hari peringatan, seperti at Christmas dan at Thanksgiving. Next, preposition on. On is followed by days. For example, like, I will visit you on Wednesday. Where were you on Friday? Di sini, on itu diikuti oleh nama-nama hari, seperti on Wednesday and on Friday. Then, on also is followed by dates. For example, like, his birthday is on March the 27th. And the exam is on the 16th. Di sini kita ketahui bahwa
on juga diikuti oleh tanggal. Seperti on 27th dan on the 16th. Preposition in. Preposition in followed by months. For example, like, my birthday is in January and I'm going on vacation in August. Dari sini kita ketahui bahwa in itu diikuti oleh bulan, seperti in January and in August. Next, in also is followed by years. In juga diikuti oleh tahun. For example, like, Shakespeare was born in 1564. And next, the Titanic sank in 1912. Disinilah kita ketahui bahwa in itu merupakan kata depan untuk menyatakan tahun. Now, let's open your textbook on page 55. Bukalah buku teks kamu pada halaman 55. Look, perhatikan. On page 55, there is a school schedule in the form of a table. Terdapat sebuah jadwal pelajaran dalam bentuk sebuah tabel. On Monday, there are some subjects, such as English, Math, Arts, Religion. Pada hari Senin, terdapat beberapa mata pelajaran seperti bahasa Inggris, matematika, seni budaya, dan agama. On Tuesday, there are Indonesian, Science, Citizenship, Arts. Pada hari Selasa, terdapat mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, kewarganegaraan, dan seni budaya. On Wednesday, there are Social Study, Sports, Religion, Arts. Pada hari Rabu, terdapat mata pelajaran IPS, olahraga atau pendidikan jasmani dan kesehatan, agama, dan seni budaya. On Thursday, there are Math, English, Science, Indonesian. Pada hari Kamis, terdapat mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, IPA, dan bahasa Indonesia. And at last, dan yang terakhir, on Friday, there are Science and Indonesian. Pada hari Jumat, terdapat mata pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. We can change the school schedule into some sentences. Kita dapat mengubah jadwal pelajaran dalam bentuk tabel ke dalam beberapa kalimat. For example, like the exercise on page 56. Seperti pada contoh latihan pada halaman 56. Pay attention on page 56. Perhatikan halaman 56. Look at the answer given. Perhatikan jawaban yang diberikan. On Monday, I learned English, Math, Arts, and Religion. So, we just put the subjects after preposition on, followed by the name of the day, and I learned. Jadi, kamu hanya tinggal menambahkan subjek atau bidang studi setelah hari yang sebelumnya terdapat preposisi on, kemudian diikuti oleh I learn. That's why we can say, oleh karena itu kita dapat mengatakan atau menuliskan, on Tuesday, I learned Indonesian, Science, Citizenship, and Arts. Pada hari Selasa, kami mempelajari bahasa Indonesia, IPA, pendidikan kewarganegaraan, dan seni budaya. On Wednesday, we learn social study, sports, religion, and arts. Pada hari Rabu, kami mempelajari ilmu pengetahuan sosial, pendidikan jasmani dan kesehatan, agama, dan seni budaya. On Thursday, we learn math, English, science, and Indonesian. Pada hari Kamis, kami mempelajari matematika, bahasa Inggris, IPA, dan bahasa Indonesia. On Friday, we learn science and Indonesian. Pada hari Jumat, kami mempelajari IPA dan bahasa Indonesia. Before I give you some exercises, there are some particular subjects that you must know. Sebelum Miss memberikan beberapa latihan, ada beberapa kosakata mengenai mata pelajaran yang harus kamu ketahui, such as
Bahasa Inggris is English. Bahasa Indonesia is Indonesian. Bahasa Mandarin is Chinese language. Agama is religion. Pendidikan kewarganegaraan is civics or citizenship. Matematika is mathematics or math. IPA is natural science or science. IPS is social study. Pendidikan jasmani kesehatan is physical education or sports. Seni budaya is arts. And prakarya is crafts. Now, how if there is also the time on the school schedule? Bagaimana jika ada waktu yang terdapat pada jadwal pelajaran sekolah? For example, like this table. Seperti pada contoh tabel jadwal pelajaran berikut ini. I take the school schedule of 7A as the example. Miss mengambil jadwal pelajaran dari kelas 7A sebagai contoh. We also can change it into sentences. Kita dapat mengubah jadwal pelajaran ini menjadi beberapa kalimat. Kita buat beberapa kalimat dari jadwal pelajaran yang terdapat pada hari Senin. On Monday, I learn Indonesian at 9 o'clock. Pada hari Senin, saya mempelajari bahasa Indonesia pada pukul 9 tepat. On Monday, I learn Chinese language at 10:30. Pada hari Senin, saya mempelajari bahasa Mandarin pada pukul 10:30. On Monday, I learn crafts at 11:45. Pada hari Senin, saya mempelajari prakarya pada pukul 12:15. Now, you know how to change your school schedule in sentences completely with the time. Sekarang kamu dapat mengubah jadwal pelajaran kamu ke dalam bentuk beberapa kalimat lengkap dengan waktunya. So, pay attention on page 57. Perhatikan pada halaman 57. You are asked to make a table of your own school schedule. Kamu diminta untuk membuat tabel mata pelajaran kamu sendiri. After that, setelah itu, write it into sentences. Tuliskan ke dalam beberapa kalimat. Tetapi, dikarenakan banyaknya kalimat yang dapat dibuat, Miss hanya meminta kamu untuk menuliskan salah satu jadwal dari satu pelajaran. Misalkan, kamu mempunyai jadwal matematika pada hari Senin pukul 9 tepat dan hari Kamis pukul 10:30. Pilih saja salah satunya ya nak. Misalkan kamu memilih yang hari Kamis pukul 10:30. Maka kamu hanya menuliskan, on Thursday, I learn math at 10:30. Seperti itu ya nak. Begitu juga buat pelajaran yang lainnya. Miss minta kamu membuat semua kalimat dari semua mata pelajaran kamu sesuai jadwalnya. Hanya saja pilih salah satu jadwalnya, tidak perlu semuanya diubahkan ke kalimat. Semua mata pelajaran start from English, Indonesian, Chinese language, religion, civics, math, science, social study, physical education, arts, and crafts. Semua mata pelajaran itu masing-masing dituliskan ke dalam satu kalimat. Pilih saja salah satunya. Maksud Miss, pilih saja salah satu jadwalnya. That is your homework. Itu adalah tugas atau pekerjaan rumah kamu. I hope you can do it well. Miss harap kamu dapat mengerjakannya dengan baik. And submit it as soon as possible. Dan menyerahkannya secepat mungkin. Now, before the end of this video, let's pray together. Praying begin. Dear God, thank you so much for your blessings and guidance through our learning process. Please bless us, especially the students, so they can do the exercise well. This is our prayer. In the name of Jesus we pray. Amen. Thanks for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Send my warmest regards to your parents. Sampaikan salam hangat Miss kepada orang tua. Don't forget to obey the health procedure. Jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan by wearing mask, memakai masker,
washing your hands, mencuci tangan, keeping your distance, menjaga jarak, avoiding crowded people, menjauhi kerumunan, and diminishing your mobility, dan mengurangi mobilitas. See you in the next video.